ରାତି ସାରା ଘର ତିଲ ଟାଇମ ପାଣି ଘୁରି ଯାଇକି ରାତି ସାରା ଘର ପଶିଛେ ବାହାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଘର ପଶିକି ସାରା ରାତି ଆମେ ଶୋଇଛେ ବସି ରହିଛେ ନା ସାର୍ କିଛି ମିଳେନି। विपद संकेत उपरे प्रभावित होउची सुवर्णरेखा नदी किंतु जलस्तर धीरे धीरे कमुची मात्र जदि कहि परिबा वर्तमान भोगराई ब्लॉक रो जो 15टी पंचायत रो 30 गाँ एबे मध्य जलमग्न अछि। आमे अछु वर्तमान भोगराई ब्लॉक कुसुडा ग्राम रे देखि पारथुबे किभଳି भाबरे पूरा 3 फुट रु 4 फुट मुख्य रास्ता पर पानी वर्तमान दुकान घर मध्य पानी जमी गलानी एवं देखंतु जने भाई मध्य देशी डंगा रे मध्य ताकर यातायात में व्यवहार करछन्ती कारण से बर्तमान जहां हम पाकर सूचना से मेडिकल को जिबे एवं देखंतु किभଳି भाबरे लोक माने यातायात पई कि मध्य अंटा अंटे पानी एवं गामुछा धरिक से माने वर्तमान मुख्य रास्ता को बाहर जंती एवं मुख्य जोगाजोग जो विच्छिन्न होईची कुसुडा गाँ को ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଭାଇ କେବେ ଏ ପାଣି କେବେ ଆସିଲା? ଭାଇ ଆସିଲାନି ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲା। ଏ ବନ୍ୟାର ପୁଣି ପାଣି ନ ଛାଡୁନି ଆବେ ଆସିଲାନି ତ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ହଉଛୁ। यार ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଓଟିଭି କି ସେ ଓଟିଭି ଯେ ମିडिଆ ଆମ ଚତୁର୍ଥ स्तंभ ताकि सरकारଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶାସନିକ ଏଯାବତ ଆସି ନଥିବା ବେଳେ ମିडिଆ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାହାକି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ। ସରକାର ଆମର ଠିକ ଅଛି, ବାକି ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଯାବତ ନୌକା ଡଙ୍ଗା କିଛି ଆସିଲାନି। ଗୋଟେ କାଲି ରାତିରେ ମିଳିଥିଲା ଛୁଟିଆ ଡଙ୍ଗା, ଅଫିସର ମାନଙ୍କର କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରର କିଛି ସୁଦୃଢ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଚୁଡା କିଛି ଆସିଥିଲା କାଲି, ବୁତଲ ବି କିଛି ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ବଣ୍ଟନ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ବା ଚୁଡା ଦେଇଛି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଣ୍ଟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରେ। ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କୁଆଡେ ଯିବେ ଏବଂ ଏତେ ପାଣିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମଉସା କୁଆଡେ ଯିବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଯିମି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆସିନି, ତାପରେ ବାହାରदा ଯିମି ଆଉ ତାପରେ ଆମର ତାଳ ଡୁଙ୍ଗାରୁ ଆସିନି ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ। ये टाइम कल जो आसुता ट्रांसफर्मा पड़ी पानी नहीं नुके एठी तो आम उंचार ठिया गाँ भितर जो परिस्थिति नुक हाहार डाकुच गोरु गाई बाहरी पारु नहीं। गोरु गाई बिल्कुल माने चोरते भी पाइला नहीं, कुटा भी नुकर सब बुड़ीगला। आउ प्रशासन किसी यार गोटे स्टेप नौनी कि दुई थर बन्या है कि नहीं। कहते मुख्य समस्या होची पानीय जल एवं जो माने गोरु गाई रखिछन्ती सेमानक पई खाद्य वर्तमान अभाव हेलानी कारण कुटा मध्य नाही नोडा नाही जहा फल लोक माने नाही नथिबार असुविधा होउछन्ती कारण एक तो घरे पानी तापरे मध्य गोरु गाई को पानी खाद्य नाही। भाई कोन कहबे कुआडे आस्थिले? ए भाई पूजा पई आस्थिले आ मंदिर ठाकुर मध्य बुड़ी जाइछन्ती आ आसिया तो बड़े कष्ट अंटे अंटे जल आसिले मंदिर टिके जल ढाली जाउची आ। आप शुणुला पूजक जनक आसते मंदिर पूजा ठाकुर बुड़ी गले आम सहित आज भाई पचारि बुझे कुआड़े आज्ञा मुझे बजार हाट करने बहुत माने जो दैवी दुर्विभाग चली बन्या पर बन्या आमको बहुत हैरान हरकत कलानी। आम सरकार को नेहरा हो हे सरकार आमको ए बन्यारू मुक्ति करंतु। 24 वर्षर सरकार मध्य मुक्ति कर पालानी। ये जदि सरकार आसिले ए सरकार को आम निवेदन करूँ आपण जरिए ओटीवी माध्यम निवेदन करूँ आपण यथाशीघ्र यार स्थायी प्रतिकार करंतु, ए बन्या प्रतिकार करंतु। आम भोगराईवासी एवं कुसुडा पंचायतवासी आपण चिर ऋणी हो रही। आमको बर्तमान सुधा किसी मिली ना। प्रशासनिक अधिकारी आसुचंती खाली मुह देखे दौरान पलि जाउचंती किंतु लोक केते मरिले के बुड़िले ये पाई तदारक नहीं। टोटाल खाली आसुचंती चेहरा रखिकी सार्ट पैंट भेड़ी आसुचंती आमको सरकार तदारक करने पठेइचंती किंतु तदारक एठी किछि होई पारुनी। आपण शुणुल भाई माने क्षोभ प्रकाश करुछंती कारण वर्तमान सुधा 3 दिन मध्य पानी घर रहिला परे मध्य सेमानक पाखरे किछि मिली नाही। ए होची भोगराई ब्लॉक कुसुडा ग्राम चित्र। एभली चित्र आहुरी आगो को गले देखा को मिलिबा कारण एपरे गबगा चिरकुला आहुरी मध्य पानी जहा अछि समस्या घर लोक अछंती वर्तमान सुधा प्रशासन ताका पाखरे पहुंची नथिबा जहा साधारण अभियोग हेउची। तेबे देखिया को बाकी रहिला एही लोक मानक पाखरे प्रशासन केउ समय पहुंचुची। बालेश्वर जिला भोगराई कुसुडारू अजित कुमार दास, ओटीवी।